दिलचस्प और ईमान अफरोज बयानात और दिलकश नात, खूबसूरत हमदे बारी ताला और मुनाजात और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल JY नॉलेज को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। मेरे दोस्तों, जब ऐसे हजरत उमर आए, कपड़े पर पैबंद लगा हुआ है और ऊंट पर बैठे हुए हैं और गुलाम ऊंट पे सवार है, आपने ऊंट की रस्सी को थामा है। वहां के बड़े बड़ों ने कहा, हमने तौरात में यही पढ़ा था कि बैतुल मुकद्दस की चाबी वो लेगा जिसके कपड़े पर पैबंद लगे हुए होंगे, जिसकी सवारी ऊंट होगी और उसका गुलाम ऊंट पर बैठा होगा और वो पैदल चल रहा होगा। अमीरुल मोमिनीन, हम सब कलमा पढ़ते हैं, हमें यकीन हो गया आप ही हमारे अमीर। और जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया बैतुल मुकद्दस जाना है, फलस्तीन जाना है और मस्जिद अक्सा की चाबी मेरे हाथों में होगी, वहां वालों को कह दो कि उमर आ रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो कौन, साथ में बोलो ना, कौन? हजरत उमर बादशाह थे, बादशाह अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्म। वहां के लोगों ने कहा, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम चाबी दे देंगे, लेकिन हमारी किताब में जो अमीरुल मोमिनीन की शान लिखी है, अगर वो शान के साथ आएंगे तो हम चाबी उनको। तो यहाँ जब पता चला, भाई मदीने में पता चला, सबने कहा वो लोग चाबी तो आपको देने वाले, अमीरुल मोमिनीन उमर आपको चाबी देने वाले, लेकिन कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अपनी शान के साथ आएंगे। उनकी किताब में लिखा है, उनकी किताब तौरात में लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन आएंगे, अपनी शान के साथ आएंगे। तो हजरत उमर के लिए सबसे बेहतरीन घोड़ा लाया गया, हजरत उमर के लिए बेहतरीन कपड़ा लाया गया और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहतरीन घोड़े पर बैठे, बेहतरीन कपड़ा पहनकर बैठे। घोड़ा 10 कदम चला होगा, उतर गए। सबने कहा क्या हुआ? कहा ना, दिल में थोड़ा घमंड आ गया कि उमर तू बैतुल मुकद्दस फतह करने जा रहा है। उतर गए। देखो कैसे कहा मेरा पुराना ऊंट लेकर आओ। ऊंट लाया गया, सबको कहा सब चले जाओ। सबको ले जाने का क्या मतलब है, वहां लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, सिर्फ मेरा एक गुलाम मेरे साथ में आएगा। कौन आएगा? एक गुलाम, और पुराना कपड़ा मेरा लेकर आओ। मालूम है जो कपड़ा पुराना लाया गया, मालूम नहीं कितनी जगह से खजूर की छाले पैबंद लगा हुआ कपड़ा था, वो कपड़ा पहना और ऊंट पर बैठा, ऊंट पर बैठे और अपने गुलाम को कहा बारी बारी, बारी बारी, यानी बारी बारी का मतलब अगर 1 घंटा मैं बैठूंगा तुम चलोगे, फिर 1 घंटा तुम बैठोगे मैं चलूंगा, करते करते चले चले जब बैतुल मुकद्दस और वो कादसिया में जब आप दाखिल होने वाले हैं, तो उस वक्त हजरत उमर की बारी बैठने की नहीं थी। किसकी बारी थी बैठने की? तो गुलाम कहते भी है, अमीरुल मोमिनीन आप आ जाओ ना, अच्छा नहीं लगता, एक गुलाम ऊंट पे बैठा है। अमीरुल मोमिनीन कहा ना, वो तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने ऐसी बारी बनाई तो वैसे हमेशा तुम ऊंट पर बैठे रहो, मैं ऊंट की रस्सी पकड़ूंगा। मेरे दोस्तों, जब ऐसे हजरत उमर आए, कपड़े पर पैबंद लगा हुआ है और ऊंट पर बैठे हुए हैं और गुलाम ऊंट पे सवार है, आपने ऊंट की रस्सी को थामा है। वहां के बड़े बड़ों ने कहा, हमने तौरात में यही पढ़ा था कि बैतुल मुकद्दस की चाबी वो लेगा जिसके कपड़े पर पैबंद लगे हुए होंगे, जिसकी सवारी मेरे प्यारो, आप मक्का फतह हो रहा है, अरे बोलो मक्का फतह हो रहा है, मक्का फतह हो रहा है और आयत करीमा नाजिल हो रही है। और भाई एक तो है कि दुनिया वाले कहे तुम जीत गए, भाई दुनिया वाले कहे तुम जीत गए। दुनिया वाले जब कहे ना तुम जीत गए तो समझना जीतने के साथ कभी हारना भी होगा। भाई हमारे क्रिकेट के मैदान में देखो कभी ऐलान होता है कि भाई ये जीत गए, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा के वास्ते जीत गए। आज जीते हैं, कल हो सकता है दूसरी क्रिकेट मैच में क्या हो जाएगा, हार जाएगा, क्योंकि दुनिया वालों ने फैसला किया ना कि आप जीत गए। जब हमारे नबी मक्का में दाखिल हो रहे, अल्लाह फरमा रहे, पढ़ो ना, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। अल्लाह फरमाते मैंने खुल्लम खुल्ली जीत
محمد تمہارے قدموں میں ڈال دیے. اور ہمارے نبی, اگر عربی گرامر آپ جانتے ہو نا, انا فتحنا لک فتحن واپس آ رہا ہے, مفعول مطلق بن کے آ رہا ہے, اور مبینہ اس کی صفت آ رہی ہے. تاکید در تاکید میرے نبی ایسی کھلم کھلت جیت دی ہے, جیت تمہارے قدموں میں ہے, کوئی چھین نہیں سکتا. میرے پیارو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں آئے تو ظاہری بات ہے جب مکہ میں انٹر ہوئے تو سب دیکھ رہے تھے, گھبرائے گھبرائے دیکھ رہے تھے, کیونکہ کسی نے ہمارے نبی کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے تھے, کسی نے ہمارے نبی کے راستے میں پاخانہ بھی رکھا تھا, کسی نے ہمارے نبی کے چہرے پر تھوکا بھی تھا, کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ستایا بھی تھا. اور معلوم نہیں ان کے واسطے نبی کی بیٹی کتنا روئی تھی اور کیا کیا حالات آئے تھے. لیکن ہمارے نبی جب فتح مکہ ہوا, مکے میں انٹر ہو رہے نا, آپ کا چہرے مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ کی پیشانی بار بار اونٹ کے کجاوے کی لکڑی سے ٹکرا جاتی ہے. یعنی آپ نے ایسے کر کے مکے میں نہیں آئے, یوں کر کے مکے میں آئے, آپ کے یہ جو پیشانی ہے نا, وہ اونٹ کا جو کجاوے کی لکڑی ہوتی ہے نا, اس میں بار بار یوں ٹچ ہو جائے, یوں ٹچ ہو جائے. صحابہ نے کہا بھی کہ وہ آپ کی پیشانی زخمی ہوگی. کہا نہ, میں فتح مکہ ہوا ہے, فاتح بن کر آیا ہوں, مگر میرے اللہ نے کہا ہے تکبر کے ساتھ مت آنا, گردن جھکاتے ہوئے تواضع کے ساتھ آ جانا. اور پھر ہمارے نبی نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد کیا کہا, کیا خیال ہے تمہارا مکہ والوں, مکہ کعبہ چابی میرے ہاتھ میں ہے, چابی میرے ہاتھ میں, مکہ میرے ہاتھ میں, بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے, محمد تمہارے ساتھ کیا کریں گے. سامنے سے آواز آتی ہے کریم وابن کریم, آپ بھی بہت اچھے ہیں, آپ کے ابا بھی بہت اچھے تھے. آپ کے ابا, ہمارے نبی کو ابا یاد آ گئے, عبداللہ, وہ بھی بہت اچھے تھے, آپ بھی بہت اچھے ہیں. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا آج میں وہی جملہ کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا, وہی جملہ ہوگا, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کہا آج میں وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, آج تم پر کوئی پکڑ نہیں, میں نے بھی معاف کر دیا, اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا. معلوم ہے جب ہمارے نبی یہ کہہ رہے تھے نا تو کوئی صحابی بڑے غصے میں تھے, بھائی غصے میں تھے, ان کا ہو سکتا ہے کہ مال دولت سب برباد کیا ہوگا, بڑے غصے میں تھے. وہاں سے آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ, آج تو لڑائی کا دن ہے, آج جنگ کا دن ہے, آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے نبی نے وہی آنسو نکال کر فرمایا لیس یوم الملحمہ الیوم یوم المرحمہ, آج لڑائی جھگڑے کا دن نہیں ہے, سب کو معاف 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 کرنے کا دن ہے. ہم کب یہ کریں گے میرے پیاروں, کب ہمارے اندر یہ چیز آئے گی, ہمارا گھمنڈ کب جائے گا. بہت اکڑ, آئی ایم سم تھنگ, میں کچھ ہوں, میں بھی ہوں اس میں, آپ بھی. اور معلوم ہے اللہ نے صاف فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ ہوگا, اللہ فرماتے ہیں کوئی محبت کرے نہ کرے میں اس سے کبھی محبت نہیں کروں گا. کون کہتے ہیں, بولو نا, کون کہتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے, میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, قرآن میں لکھا 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی محبت کرے نہ کرے, لیکن میں نے فیصلہ کر لیا. آپ کو بہت تعجب ہوگا, بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے. بولو کون؟ ایک صحابی بیٹھے, نام ہے حضرت جابر, نام تو سنا ہوگا آپ نے, حضرت جابر. اچھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حضرت جابر کو کہا کہ اگر میرے پاس یجیء مال البحرین, اگر بحرین کا مال میرے پاس آوے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہے نہیں لیکن آئے گا, ایک زمانہ آئے گا, بحرین کا مال میرے پاس آئے گا تو اے جابر میں تمہیں ایسا دوں گا, پھر ایسا دوں گا, پھر ایسا, یعنی پوری مٹھی بھر کر دوں گا, پھر دوں گا, ہاں کذا وہاں کذا وہاں کذا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حالانکہ بحرین کا مال آیا نہیں تھا. اور اللہ کا کرنا ایسا, وہ وقت آ گیا, ربیع الاول کا مہینہ آیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے, پردہ فرما گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق
खलीफतुल मुस्लिमीन, बोलो मुसलमानों के बादशाह कौन? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। और कितना काम और इतने बिजी, क्योंकि हालात पे हालात, हालात पे हालात, हालात पे हालात। उसमें हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और आकर कहा, अबू बकर आप तो मुसलमानों के बादशाह है और अभी हमने सुना कि बहरीन का माल आया है। तो कहा बहरीन से माल आया है? कहा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था और मेरे पास गवाह भी है। मेरे नबी ने फरमाया था अगर बहरीन का माल आएगा मैं तुम्हें हाँ कदा वहाँ कदा वहाँ कदा 3 मरतबा फरमाया था, इस तरह दूंगा, इस तरह दूंगा, इस तरह दूंगा। और अबू बकर ने फरमाया अभी देखो बहुत काम है, ये बात हम बाद में करेंगे, जाओ चले जाओ। चले गए। बोलो हजरत जाबिर चले गए। अच्छा ये बताओ हजरत अबू बकर मुसलमानों के कौन थे? बादशाह थे, खलीफा थे, हुकूमत थी आपके पास। हजरत जाबिर फिर 2-4 दिन के बाद आए, कहा ओ खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर, वो बहरीन का माल आ गया है तो जो मेरे नबी ने फरमाया। तो हजरत अबू बकर ने यही फरमाया कि जाओ जाओ जाओ, अभी मैं जरा काम में हूं, बाद में देखेंगे। तीसरी मर्तबा हजरत जाबिर आए और आकर कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन या अबा बकरीन, मेरे नबी ने फरमाया था कि जब बहरीन का माल आएगा तो इस तरह इस तरह इस तरह वो मुझे देंगे। तो अब तो आ गया है ना बहरीन का माल और एक वक्त हो गया, आप मुझे दे दो ना। हजरत अबू बकर ने फरमाया ठीक है बाद में बात करेंगे। मेरे प्यारों, चौथी मर्तबा जब हजरत जाबिर आए, अब देखना हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और क्या जुमला फरमाया मालूम? बुखारी शरीफ की रिवायत है। फरमाया अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन, वो बहरीन का माल आ गया है, लंबा जमाना हो गया है, 3 मर्तबा में आया हूँ, चौथी मर्तबा आ रहा हूँ। इस वक्त हजरत जाबिर का अंदाज अलग था कि चौथी मर्तबा आया हूँ, बहरीन का माल आया है, मेरे नबी ने फरमाया इस तरह दूंगा, इस तरह दूंगा, इस तरह दूंगा। सच बताओ हम अगर उस वक्त हुकूमत पर होते तो क्या कहते? मेरे पास एक ही काम है बहरीन का माल और तुमको देना। या हालात पे हालात है, हालात पर हालात है। हदीस पाक में लिखा है इतने हालात, और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन हालात के बीच में इतने परेशान। लेकिन हजरत अबू बकर ने फरमाया कि हाँ मैं दे दूंगा। तो क्या कहा मालूम हजरत जाबिर ने? मुझे लगता है आप कंजूसी बहुत करते हो। कोई अमीरुल मोमिनीन को बोले, कोई हमारे रांदेर के मालदार को बोले कंजूस, क्या हाल करेगा हमारा? इन्होंने डायरेक्ट अमीरुल मोमिनीन को कह दिया, खलीफतुल मुस्लिमीन को। तो हजरत अबू बकर रोने लगे, कहा मेरे नबी ने फरमाया था कंजूसी ऐसी बीमारी है जिससे बढ़ के कोई बीमारी नहीं। लो मैं ये चाबी देता हूँ, चाबी देता हूँ, जाओ जाओ वो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो और एक मुट्ठी भरकर लेकर आओ, क्या आता है मेरे को बताओ। और हजरत अबू बकर अपने काम में लग गए। हजरत जाबिर गए, जाके दरवाजा खोला और वहां से माल यूं उठाकर लेकर आए। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे सामने गिनो, कितना होता है गिनो। तो गिना तो 500 दिरहम। बोलो कितने दिरहम? 500। बस हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया फिर जाओ 1000 दिरहम लेकर आओ, क्योंकि मेरे नबी ने 3 मर्तबा कहा था ना इस तरह दूंगा, इस तरह दूंगा, इस तरह दूंगा। तो पहले 500, दूसरे 500, तीसरे 500, 1500 दिरहम दिए और कहा जाओ तुम चले जाओ और नाराज मत होना, आइंदा मत कहना कि अबू बकर बकीली करते। और अबू बकर ने क्या फरमाया मालूम? पहली मर्तबा दे देता, दूसरी मर्तबा दे देता, तीसरी मर्तबा दे देता, चौथी मर्तबा तुमको आना भी न पड़ता। लेकिन मैं एक ही बात सोचता था कि जब मेरे नबी ने कहा है तो मैं बैतुल माल में से नहीं दूंगा, मैं अपने माल से तुम्हें अता करूंगा। लेकिन इतना माल मेरे पास जमा ही नहीं हुआ, इसलिए बार बार मैं तुम्हें टालता रहा। और आज तुमने कह दिया कि अबू बकर कंजूसी मत करना। मेरे प्यारों बताओ खलीफतुल मुस्लिमीन के सामने कोई ऐसी आवाज उठाए, हाँ हाँ हम लोग क्या हाल करें? अगर कोई मेरे बारे में बोले कारी अहमद अली ऐसा, और मेरे को पता चले हो मेरे बारे में ऐसा बोला, ये घमंड है, ये तकब्बुर है। चाहे मैं करूं आप करें। इसीलिए एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत सुफियान सौरी, बोलो कौन? हजरत सुफियान सौरी। उनको पूछा गया कि ये घमंड, ये तकब्बुर, ये अकड़ कि मैं कुछ हूं, कम वक्त फजर की नमाज नहीं पढ़ता, जोहर की नमाज नहीं पढ़ता, माँ बाप को एक सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं खिलाता, ओटे पर बैठा है, और जरा किसी ने कोई कुछ बोला तो माँ की गाली, बहन की गाली, कहा मेरे से नहीं टकराने का, मैं कुछ और ही हूँ। ओहो तो मिट्टी से नहीं आग से पैदा हुआ है। हाँ हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को पूछा कि तकब्बुर घमंड खत्म कैसे हो?
کتنا پیار سے بتایا تمہاری ملاقات یا تو کبھی بڑے سے ہوگی یا تو کبھی تمہاری ملاقات تم سے عمر میں چھوٹے میں ہوگی. اگر کسی بڑے سے ملاقات ہو جائے تو السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے سوچنا بہت پیارا ہے, بہت پیارا ہے. کیونکہ میری عمر 30 سال ہے, مثلا میری عمر 30 سال ہے, اس کی عمر 50 سال ہے. اس نے میرے سے زیادہ کتنی نیکیاں کی ہوگی, کتنی نیکیاں میرے سے زیادہ کی ہوگی. اللہ میرے کو بھی ویسے نیکی کرنے. سب سے بڑی برائی جو ہمارے اندر ہے نا وہ ہے تکبر, گھمنڈ, فخر. آئی ایم سم تھنگ, میں کچھ ہوں. ہاں میرے پیاروں, میں آپ سب یہ بیماری میں ہے. اس بیماری کا کبھی ہم علاج کرانے کو تیار نہیں. ہاں جس کو دیکھو اگر آپ نے کسی کے سامنے کچھ تھوڑا سا اونچی آواز میں کہا, وہ سمجھتا ہے میرا انسلٹ ہو گیا, پورے سماج میں میں بدنام ہو گیا. میرا ایک نام ہے. کیا نام ہے میرے پیاروں, ہمارا کیا نام ہے؟ کون سی حکومت ہمارے پاس؟